हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट नवम श्रेणी पिलांकर 2025 तरफ 26 उस्ता तरफ कॉपीराइट उस्ता तरफ इंटरनल असेसमेंट 1 प्रथम भाषा ओडिया आम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा ता पूर्व जो मैंने भी आम चैनल को नुआ कर सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन सेट करना कहीं जिते आम पर जो क्वेश्चन तुम रही जिते क्वेश्चन अपलोड हो तुम फर्स्ट नोटिफिकेशन जीव किंबा जिते आम कौन अपडेट रहा स्कूल अपडेट कि कौन भी अपडेट रहा तुम पाक से नोटिफिकेशन जीव ओके बाकी रहा लाइक कर कमेंट कर निज सांग मान सेयार कले से भी हेल्प हो आउ रहा टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल अच्छी डिस्क्रिप्शन में जाके जॉइन करना ओके तो लेट न स्टार्ट करवा पीरियडिंग टेस्ट रही यूनिट 1 वंदे उत्कल जननी चारु डैश चारु भाषामयी जननी 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 ये आंसर हो तुम चारु भाषामयी ओके क्यों मान कुटीर रे उत्कल जननी पवित्र कौन हो आंसर जोगी ऋषि मान कुटीर रे उत्कल जननी पवित्र कृष्ण क्या देखी भय करते कृष्ण आमर निज छाई को देखी भय करते कृष्ण कान में कौन शोभा कृष्ण कान में कुंडल शोभा नेक्स्ट रही उत्कल जननी शरीर को किए थोदे किए समुद्र पवित्र जल द्वारा यूनिट 2 अच्छी देख सूर्य ठारू आम क्यों गुण शिक्षा करवा उचित सूर्य ठारू आम दोष त्याग गुण शिक्षा करवा उचित 6 नंबर रही जातीय जीवन प्रतिष्ठित हेले जाति जाति मध्य कौन हम सद्भाव सृष्टि हम तापर अच्छी गोटा देख मधुसूदन भाषा डाहाल छुआटी कथा कही कौन कहता आंसरटा कुछ देख मु जाने जे महाबल बाघ को आक्रमण करने से बाघ हाथ में मरबी किंतु मो जातिर गुण साहसिकता मु मोर जीवन प्रति माया रखी बाघ निकट को नगले मो जातिर मूल्य कमिज मो पछरे किंतु डाहाल कुकुर दाम मोर साहसिकता द्वारा बढ़ डाहाल कुकुर दाम मोर साहसिकता द्वारा बढ़ ए सन्देह नहीं है पुणी थर डाकुची एपट सेपट कहीदे सो पुणी थर डाकी दूसरी मु जाने जे महाबल बाघ को आक्रमण करने को जाई मुझे बाघ हाथ में मरबी किंतु मो जातिर गुण साहसिकता मु मोर जीवन प्रति माया रखी बाघ निकट को नगले मो जातिर मूल्य कमिज मो पछरे किंतु डाहाल कुकुर दाम मोर साहसिकता द्वारा बढ़ ए सन्देह नहीं तो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट रोज जलर जातीय गुण कौन जलर जातीय गुण है निम्नगामी जानी तुम निम्नगामी जाऊँ जल चिरस्थायी विपरीत शब्द देख चिरस्थायी विपरीत शब्द है क्षणस्थायी नेक्स्ट रही तुम क्वेश्चन यूनिट 3 बुढ़ा संख्या गल्पर रचयिता किए रचयिता है आम बुढ़ा संख्या लक्ष्मीकांत महापात्र बहुटी की संख्या बुझुला आसमानतार संख्या बुझुला संख्यार बुढ़ाटी तार जीवन समस्त सुख तृप्ति केतबेले पाइला केतबेले पाइला बहुटर हाथ धरदेवा बेले जिते बहुटर हाथ धरी जो संख्या केते कौन साइज मापुला से माने तार सुख तृप्ति पाई बहुटर मुहटी किपरि बहुटर मुहटी पूरा चक काटिदेला परी गोल कौन आंसर हम चक काटिदेला परी गोल बुढ़ा संख्यार बयस के प्राय 60 वर्ष लिखिए प्राय 60 वर्ष तापर अच्छे देख यूनिट 4 व्युत्पन्न शब्द क्या कहते आंसर हम देखो मूल शब्दर पूर्व रूप पर आउ एक रूप संयोग कर नूतन शब्द गठन करागले व्युत्पन्न शब्द कहुए कौन लिखो ना मूल शब्द पूर्वर पर आउ एक रूप संयोग कर नूतन शब्द गठन करागले व्युत्पन्न शब्द कहते तापर अच्छे देख भाषा भंडार को चारि भाग में विभक्त करगुड़िक है तत्सम तद्भव देशज आउ क्या नहीं भाषा भंडार को चारि भाग में विभक्त कर कौन हो आंसर हो तुम बयदेशज ओके कोकिलर स्त्रीलिंग लेख कोकिलर स्त्रीलिंग कोकिला क्रू धातु सहित अन्य प्रत्यय युक्त हो जो नूतन शब्द सृष्टि हो लेख कौटा हम करणीय क्रू धातु सह अन्य प्रत्यय लगे करणीय सृष्टि हम से भाव देखा पेट पाटना बंधु बांधव बासन कुसन लुगाबुटा भिन्न धर्मी शब्दटी को बाछ
ଏଠିରେ ତୁମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ। ୟେସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତେବେଳେ ମାନେ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛ ନିହାତି ଭାବେ, କାରଣ ସେଠାରେ ମୁଁ ଆନ୍ସର ପଠାଇଦେବି ହେଲା। ତ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ଦେଇଛି କାହାର ନଦୀ ତଟରେ ଶୀତଳ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ନଦୀ ତଟରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶୀତଳ ଯେଉଁ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, କାହାର ଅନିତ୍ୟାକୃତି ଭୁବନ ବିଦିତ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି। ସରି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି। କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ପଦ୍ୟଟି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର କେଉଁ ଛନ୍ଦରୁ ଗୃହୀତ। ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଷଷ୍ଠ। ଘ ଅଛି ଜୀବନ ବିହୁନେ ଜେନେ ଯଶ। ଏଠାରେ ଯଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମାଛ। ଜୀବନ ବିହୁନେ ଜେନେ ଯଶ, ଏଇଟାର ଯଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଛ। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ପ୍ରଥମ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିଲା ବୈରାଗୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବୈରାଗୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଛି। ୟୁନିଟ୍ 2 ଦେଇଛି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠିର ଆନ୍ସର ଟିକେ ଲେଖିବ ତମେ ନିଜେ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଜାପାନ ଜାତିର ଉନ୍ନତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆଜି ସମସ୍ତେ କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଭାବ ଓ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଳିଆ, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ 2-3 ଲାଇନ୍ର। ସୋ ତୁମେ ଟିକେ ବହିରୁ ଲେଖିନେବ, ମୋ କୁହନି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମର ସମୟ ଲସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଅଛି, ତୁମେ ଟିକେ ବହିରୁ ନିଜେ ଖୋଜିକି ପଢ଼ି ନେବ। ଓକେ। ୟୁନିଟ୍ 3 ଅଛି ଦେଖ। ୟୁନିଟ୍ 3 ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ କିପରି ଅନାବିଳ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ମହାନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପର କଥାବସ୍ତୁ? ଏଠିର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତୁମର ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି। କ'ଣ? ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି। ତାପରେ ବୋହୂଟିର ଗଢ଼ଣ କିପରି ଥିଲା? ବୋହୂଟିର ଗଢ଼ଣ ଥିଲା କଞ୍ଚା ସୁନା ପରି ଗୋରା ବା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ପୁଣି ତାକୁ କହୁଛି କଞ୍ଚା ସୁନା ପରି ଗୋରା ବା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ମା ଲୋ ମୁଁ ନ ମରି କାହିଁକି ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି, ଏହା ଦେଖିଲା କି ନା ମା ଲୋ ନା ଲୋ ମା। ଓକେ, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଏହି ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଶଙ୍ଖାରି ବୁଢ଼ାର। ତାପରେ କେଉଁ ଶଙ୍ଖାକୁ ବୁଢ଼ା କିପରି ତିଆରି କରିଥିଲା? ଏଇଟା କିପରିଟା ଲାଗିବନି, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବ କେଉଁ ଶଙ୍ଖାକୁ ବୁଢ଼ା ତିଆରି କରିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା। ବୋହୂଟି ହାତ ନ ଦେଖିବାରୁ ବୁଢ଼ା କ'ଣ କହିଲା? ବୋହୂଟି ହାତ ନ ଦେଖିବାରୁ ବୁଢ଼ା କହିଲା ମା ମୋତେ ଲାଜ କରନି, ମୁଁ ପରା ତୋ ପୁଅ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ମା ମୋତେ ଲାଜ କରନି, ମୁଁ ପରା ତୋ ପୁଅ। ଓକେ। ତାପରେ ସେମିତି ୟୁନିଟ୍ 4 ଦେଇଛି ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୋଧ ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ? ଆନ୍ସର ହେବ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଓକେ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଚୂଡ଼ା ଚୂଡ଼ା ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଗ୍ରଭାଗ। ତାପରେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଉ ଚାମଟା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଏଦିକା ତୁମେ ବହିରୁ ଦେଖିନେବ, ବ୍ୟାକରଣ ବହିରେ ଅଛି। ସ୍ଥାପନ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷଣ ରୂପ ଲେଖ। ସ୍ଥାପନ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷଣ ରୂପ ହେଉଛି ସ୍ଥାପିତ। ତାପରେ ଅଛି ଆସ୍ପିରେସନାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଆକାଂକ୍ଷା ଉପାଦାନ। 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ କଣାମାମୁଁ ପୁସ୍ତକର ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରି ତାର ନିର୍ଯ୍ୟାସ ବାହାର କର, କିମ୍ବା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଭାବନା ସମ୍ପର୍କିତ କବିତାମାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରାଚୀରପତ୍ର ତିଆରି କର। ଏଗୁଡ଼ାକର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ପଠାଇଦେବି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଛ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ କେଉଁମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛ। ଯଦି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବ, କାହିଁକିନା ଏବେ 3 ଦିନ ଯାକ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। 3 ଦିନ ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଯାହା ବି ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯଦି କୌଣସି ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି ନିହାତି ଭାବେ ଆମର ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆମର ଡେଲି ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି 8ଟା ବେଳେ, ସକାଳ 8ଟା ବେଳୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବ। ଯାହାର ବି 10ମ ସରିଯାଇଛି ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜଣେଇବ। ଯିଏ +2 କରିଥାଉ କିମ୍ବା +3 କରିଥାଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିକି PG ବି କରିଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା। ଓକେ, ରହିଲି। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି।